Good morning, Einstein. Welcome to our synchronous learning schedule. For this morning, I will be entertaining your questions regarding sa inyong mga requirements kung sa buhaton. So, mag-follow up lang ko. Sige, any questions? Questions regarding sa mga requirements? Kailangan yung scanner, sir. Kailangan yung scanner, pwede na picturean, sir. Pwede naman picturean, but syempre kung picturean rin mo, okay, kasi magud ka na yung shadow, so mas maayo gitong i-scan. Pero perfect yun nga pagkakuha ba yun. Ana gid siya. Okay, kung dili nimo i-scan, picture lang tapos tarungon so mas maayo gyud. And then if ever nga picturean ra nimo, dapat you should be in a bright area para wala na kay mga shadow, and then pag picture nimo, klaro gid kaayo siya. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Regarding the sa inong worksheet, so tanaw na ko ha. I will check kung kinsa na ang nakapasa. I believe kuan murag upat na lang kabuok ang wala nakapas. Tulo di ay tulo. Daog, Julia, wa pa ka nakapasa. Sir, magpasa ko ron to kinaguba mo gud ang net gabi, sir. Sige ha. So mag-expect ko ana niya. Sige. Di ba nagpasa man mo? Ako na siyang chikan. Kato da yung gichikan ako, kung makakita gani mong asterisk dito, but pasabot ana kana nga part mo na siya inong ansiran nga question. Like say for example na ko'y asterisk tapos na question, you need to answer that question. So mo na siya ang revision nga mahitabo. So katong akong gipang correctionan, iprinto ninyo siya, sugdan na dito niyo og compile. So kato da yung revision, dili to siya nga insigeda nga ino dito siya ipasa. What you are going to do is you're going to compile it, and then you will be submitting it at the end of the term. So yung ana siya ang atong arrangement, okay? So like dili gid nga pagbalik na ko sa worksheet, isabit po din yung balik sa online no. Tapo ko na ninyo siya sa katong check nga worksheet ninyo together with the feedback na giansiran to ninyo utro tong mga questions nga akong and then compile dayon. Okay? Sa reflection, wala na ko nag-check or something kay madugay manggod. Like labi na ko mag-open ko og file, mag-loading magud so ang ginabuhat na lang ako sa reflection, mag-comment ra ko og check, maghatag din ko og score. And then regarding the sa reflection, ay uban mga reflection nga murag tinapulan bitaw kaayo bitaw mura bitaw wala ni agi og English bitaw no gikan grade 1 padulong grade 10. So tarungon siguro nato no kanang ba nga kuan magito siya sentence completion ba sumpayan to nina to sa tong sentence nga nasa itong nga nasa tas nabut-buot na po sulat og lahi nga sentence sa ubos na sumpayan raman to siya. Sorry kay sir. So nga na siya no. So magtan-aw ta sa mga instructions ba para hapsay ang kalibutan. And then sa pa may problem, huwag ka na maglama-lama lang bitaw. Ang gusto mo na ko makita, like say for example, man mo naglisod, you need to mention the topic kung asa mo naglisod. Naglisod ko overall. No. Tapos unsay mga specific nino nga gipangbuhat. And then by the way, I just would like to remind you na ay nagpasa og reflection nga murag lama-lama lang gyud. If ever gani dili ko satisfied sa inyong ipasa nga reflection, ibalik na ko ha. Mingon ko resubmit. Meaning, you need to write again, dapat personalized gid siya. Dili kay mura bitaw kasi magbuhat mag-reflection ba nga generalize na lang din sa tanan. Mga mailhan baya gid nako namin tinapulan bitan pag iban nga masayop ipasa nga para sa 11A kinapasa sa 11. Oh my god. Makita ging katag. Okay? Sige. Sa may questions ninyo regarding sa worksheets o sa reflection. Kaya mo magyan ang atong major nga requirement. Anyone? Sir, katong yung mga ibalik, sir, ato ibutang, sir, sa bond paper gyapon. Ang
Katuwid ang imong katungod na kay revision. Esther. Yes, sir. Revision, Bond bond paper, paper gyapon. gapon. Anong kinahanglan? Long, sir. Long. Anong kinahanglan man siya bond paper? It's because i-compile man gud ninyo siya. Okay? And then you're going to place it in a folder. So you need to compile it. So dapat isulat yun siya og bond paper. Okay? Pwede ra gyapon temporarily isulat sa ninog one whole, pero you need to eventually you have to rewrite it. Okay? So temporarily sa Sir. notebook lang sa or one whole. Sige, question. Sir, kanang kuan na sir, dapat sa isa ka bond paper sir kaysa isa ra po naka kuan worksheet niya or pwede i-mix ang kada worksheet sa revision. Ilahi lang. Like after sige, sa imong sir. worksheet nga na-checkan, kato dayong feedback, another worksheet, another na feedback. Okay? Sir. Unsa may do you have some questions nga dili related ato? Sige, any other concerns? Wala. So kung walay problema, mag-react lang mo ha. Ana. Okay, walay problema? Wala. Wala. No, sir. Very good. Kinsa man ni si Henry? Si Chesper Henry ni. Ang uban no kay gagawa sulod ra gyud ba bibo. Di mangod sila kadungog, sir. Sila kadungog. Yes, sir. As in. Unsa naman na imong kuan live? So, nato na pagbuhol. Wala oy sana all kag tertiary. Ano tagmol, sir? Lono ka usar ba gyud ko nakaadtog buhol ay. Yan. Adto sa amo, sir. Sige, mulaag jud ko. Madapit inyo ha. Dapit inyo ha. Usa ba ni si Lance nga? Lance, dapit Dito inyo. sa Tagbilaran, sir. Ay, sus, sige ka. Kaganahan ko ano Tagbilaran. Sige, bantay. Sintro Bantay ka dapit, lang. sir. Sige ha. Pag mulaag gani ka dito, labi na sa mid-year, na dayon ko ka mulaag ko sa inyo. Okay? Sure, sir. Sige, bantay. Bitaw dapat i-house ko nimo dito. Sige, so Na. let's go back now to our concerns. Man dito nga module mo naglisod. Module 1, Module 2, Module 3. Let's have Jana. Ka naglisod, Jana. Jan. Tangon, sir. Tangon di ay duham di mo ka Janan. One, sir. Katong module 1, sir. Katong domain o range, sir. Normal gid na siya Jana. Kay like Ikaw ko kung asa. So unsa may kinahanglan nimo buhaton so that you could master how to determine the domain and range. One, sir. Tanaw nimo kung unsa nga type of function, sir. Correct. You have to identify first what type of function. Of course, dili tanan, say for example, may kag quadratic, di ba dili sila parehas tanan? Parehas sila og domain, but ang ilang range lahi-lahi. But you have to identify first unsa siya nga type. Kay ang type sa function that will identify, that will determine or help you kung unsaon nimo siya, di ba? Okay, let's have Rashid. Ano na Radish naman na imong pangalan? Hey, kitty. Ha? Ito, ma'am. Man ka nagliso dapit. Wait lang, sir. Pangita pa na ako to, sir. Sige. Kung may mga iyog na tayo, sir. Katong ni mga sa domain and range gyapon na siya. Sige, so kung naatay time later, ato na siyang i-discuss shortly. For the meantime, ato sang i-address is katong mga concerns sabi na sa submission and everything. Sige. Let's have Anna. Say concern mo Anna, Anastasia. Sir, katong actor ay consonant first, sir. Ah, Kanang sir, long. long. Long, sir. Yes. Or short. Long, Long sir. lang. Sige. Mm. Okay, sir. Sige. Wala ni other kuan. So again, klarohon ako ha, kana inong ipang submit, it should be either JPEG or PDF file ha, para dili ko maglisod og annotate.
Kaya kung Word man gud inong i-submit sa ko, mabungkag man gud na siya pagtan-aw nako. So it would be better if naka-PDF file. So you should save it as PDF file. And then, naay uban nagpasa og kanang reflection, mas i-prefer ginako ay nga handwritten ay kaysa encoded. Mas personal Yes, sir. magud siya. And then ingon ani na lang, the next time nga mag-submit mo og reflection, I will not require you na lang to print to print that one. What I want you to do is to write gyud tanan. Okay? Nagkasinabot ba ta? So all you have to do is, naman to ha? So ganito mga questions gani. What are the questions? So these are the questions. Ang inong buhaton is, isulat nino my reflections, name, we covered, grade level, subject, topics. Mana na itong reflection? Letter A, I learned about. Letter B, I had difficulty on. Sumpayin na ninyo. Letter C, to resolve my difficulty, sa inong gibuhat. And then letter D, what I need to do if difficulty is not resolved. Okay. And by the way, you should not leave items blank. So kung nagani blank dira nga wala ninyo gisulatan sa inyong reflection, ipa-resubmit gid na nako. Okay? So again, baliko nako ang reflection mas maayo gid nga handwritten. So pwede na nga dili na ninyo i-print, mas i-prefer na ko nga handwritten gininyo tanan. Okay? And then dili ko mosugot nga igo ra ninyo isulat ba like usara bitaw ka sentence so uban tinapulan ra gyud word, phrase ra gyud isulat. Again, baliko na ako, pila na naka-English nga subject inong naagian so tarungon sa siguro nato no. Nang mailhan pod bitaw nga senior high na tabang, mag-level up po natong writing skills sa English. I-complete sentence ba nang? Then say for example kani, what I learned. You need to specify the topic nga you find easy or na-learn gininyo. Okay? What else? I had difficulty on. You need to mention the subject or the topic na mo naglisod. The next thing that you're going to do is you're going to tell me why nganong naglisod mo. Nganong nag-ahaman mo dapit na nabikil. Like say for example, katong functions. First time man na ninyo na encounter, so syempre maglisod gid mo. So you need to mention that one. And then what else? What did you do to resolve that difficulty? So you need to mention sa imong mga steps nga gipangbuhat. Okay? Na dapat complete sentence gid na siya. Sige. Any other questions? Wala na? Sir, katong sa worksheet, sir ba? So may nasa worksheet. Tanan, sir, na ay asterisk. Yes. By the way, wa pa ko na ako mag-check sinong kuan ha kay murag na-overwhelm na ko. Kagabi bitaw no sayo kay kung nakatulog yung mga alas 10 kay nanakit na akong likod og chinek. Tapos muto namata ni kung sayo ka ganina alas 5. Magpaingon jud ko kay basi ino kong libakon ba wa ko ginabuhat. Nahuman na akong uban sections kana ang inyuha wa pa gyud kay dugay masad mo nagpasagod. Ang Newton human na paday nako na human pero daghan ako nahuman kay sayo man pud sila nagkuan. Sayo man pud sila nagpasa. Okay? So, wait lang ha. Naman to. Okay, so wait lang. I will be showing you some examples no dinhi para ma-review pod mo kay lahi ra man ginang makapangutana mo. Wait lang ipang-erase na ako ning akong gipang scribble diri. Sige. Let us have this one. Wait lang. So by the way, upload na ko niya sa YouTube. So katong wala nakakita, pwede ra mo mag-watch. You tell your classmates nga ako na siyang i-ano. Kuya, mag-erase ano eh. Ano di ba erase na ra?
Asa man na? Ay, tubig. Naragid, oh. Wait lang, ha. Sige, sugod na ta, ha. Wait lang, let me share my screen. Sige, so mo ni siya ang ato ang ano. Sige. If you could still remember the lessons that we had, so ato sa ni i-discuss ni sa ni naa diri sa ubos later on, ubalik ta diri sa taas to discuss this one, to answer the pretest. Sige. If you probably you have seen already the video, no, me explaining what is a function. So again, functions can be represented in different ways. Pero asa man dito ang pinaka complicated nga way of representing a function? Function as equation, actually. And then normally man good, if you are given function as an ordered pair, parehas ani, dali ra ba i-determine ang domain ug ang range? Dali ra, di ba? Dili, sir. Dali, sir. Dali ra. Yes, sir. Pero if you are given functions nga naka-equation siya, sayon dili. Dili, Dili. Unsa usually inong ginabuhat para ma-determine nino ang domain ug range sa function kung equation ang given? Unsa dapat usually ang ginabuhat? Inyong you need to graph it. So you need to make use of Desmos. So I guess you can still remember Desmos. So kinahanglan ninyo siya gamiton so that you will get a bigger, clearer picture nga kung unsa gid dagway ana nga function. Okay? So muna siya. So what we are going to do now is we are going to answer the pretest. Number 1, letter A. Unsay domain ana? Answer. By the way, when you ano the domain, when you write, dapat naka-enclose siya of brace. And then dapat increasing order. And then if na nag-repeat nga ang number, you don't have to write it again. Sige. What is the smallest? 0, One. sir. -1. We have Negative 1, 0, 0. So, -1, 0, 1. 0, Ako ha? 1. And then, how about the range? Yes, sir. So we have Negative 0, 1. Negative 0, 1, 0. 1, negative. 0, 1. Same ra, no? So negative 1, 0, 1. Ano lang. So muna siya, giingon ako, if your function is written as a set of ordered pairs, sayon ragid kaayo i-determine ang domain of range tan-awon ragyod. Letter B, what is the domain? 2, 3, 2, 3, 4, So 5, we Two, have three, four, 5, 4, 3, 2. So you have to write it in increasing order because that's how we write numbers. 2, 3, 4, 4, 5. 5. Range. Negative 1, 0, 1. Negative 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 2. Nakuha. Yes, Okay. sir. So that's how you determine the domain in range if your function is in ordered pair. If it's written as an ordered pair. Now, what we are going to do next is determine the type of function. Kenny, what type of function is letter A? Sa man nga type of function? Linear. Huh? Linear. Are you sure it's linear? Can you check the exponent? It's 4. Is it linear? Kung sa ganay degree, ganay sa linear?
Linear. If it's First linear, degree, sir. the highest exponent it should be 1. Okay? So, unsa man ni siya? What type of Polynomial, sir. Polynomial, is sir. kabisi bas kape. Polynomial. Pangatag mo kape, biwa pa ka pangapi. Nice, kawan. Okay. Let's now go to letter B. Unsa man ni siya ng function? Absolute value function. Absolute Correct, value, correct. sir. value, sir. Absolute value. So it's an absolute value function. Take note of this. If makakita gani mo ana, so that's absolute value. Next, letter C. Rational function. Rational, sir. Correct. It's a rational Rational, sir. function. Now, rational function siya because na ay variable sa denominator. Kung 8 ra na dira, like say for example, wala lugar ng x. Kung 8 lang na dira, it's not rational function. Okay? Ay, B? Lagi. Kasi tawag sa'yo, sir. Kuan, pwede mo siya matawag as kuan, pwede man ani mo ma-distribute ang 8. So, ma-quadratic na dayon siya. Like lahi ra gyud ang rational, dapat mingon kag rational na agi variable sa denominator. Okay, later on when we will be discussing na separate lesson with specific for rational, you will know why. And then this lesson on rational function, it will connect our lesson next semester about calculus. And so be prepared for it. Okay, now for number 3, letter A, let us solve. Number 3, letter A. What is the domain? Kani. Of course. So ganito. How do you write that one? You can answer all real numbers. Or you can write, sa ganito, the set of all x such that x is an element of the set of real numbers. Ako ha? So this is how you read this one. The set of all x such that x is an element of the set of real numbers. Or simply, all real numbers. So sa ibot pasabot ana, tanan number pwede nimo masubstitute kang x kay wala siya restrictions. Now let us go to the range. What do you think is the range? Based sa table, ano mo to atong table? Nara? All real numbers. All elements of y, sir. The set of all y such that y is an element of the set of real numbers. Now, let's go to letter B. Kaning letter B, walay problema ang domain ani. Unsay domain ani? Jana, unsay domain ani Jana? Ako, sir? What's the One, sir. of quadratic function? Tanawa sa table. Ay, unsa ang domain, sir? Say domain ana dyan. Katong all set of Correct. X. So all number. real numbers. Dinhin na dayon na maglahi-lahi sa range ang mga quadratic. Now, if you could still remember our lesson before in quadratic, kadumdum mo di ba nga naay vertex form ang quadratic function? Katubi taong ano nga sa ganito dagway ato. F of x equals a times x minus h squared plus k. Remember ninyo? So you need to convert gamay. You need to convert your kani into this so that may balaan nimo kung unsa yang range. Okay? And by the way, tanawa ni ninyo nga trinomial. What kind of trinomial is this? It's called the remember, it's called perfect square trinomial. Perfect square. Sige, i-factor out ninyo ang perfect square trinomial. Unsa naman dayon na siya? Mahimo na dayon siya. F of x equals what? 3. X. X plus 3. Si plus? Plus 3. Oh, minus anto nga. So therefore, minus 3. Dayon, second squared. 2.
kung imo na siyang i-convert og ingon ani, actually nanay 1 dira tapos plus 0. So A here is 1, H is 3, and then K is 0. So kay K is 0 man, and then positive ang ato ang A, 1 is positive dire. Unsa atong parabola, is it opening upward or downward? Is it opening upward or downward? Basta open. Basta Upward, positive, it sir. opens upward. Upward, Kanus sir. aman siya kanus aman siya negative siya Negative. is it's opening Downward. downward. Downward Again, kung siya. negative ang A, downward. Wala siya inang tingnan. So, pero patanaw man, wa pa natubag ang pangutana. What is our range? The set of all y such that y is Greater than or lesser than greater than AC. Or lesser than 0. 0. Greater than or lesser than. Greater than or equal. Greater than or equal. Greater 0. than or equal to. Zero. Lesser than equal to. 0. Wait lang ha, kay wait lang. Nalobat ang akong camera. Magamit ako akong extra battery. Madunggan pa ko ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na-dead ang akong camera. Timing kaya akong extra ko an kagahapon na gid ni abot. Wait lang guys kay wait lang. So mo to siya again, akong balikon ha, the parabola is opening upward. So kanang K din ha, muna siya ang iyang lowest na value. Yes. But if your parabola opens downward, isaibot pa sabot. Negative. Negative si K. Negative ang A. Dili. Ako negative ang A, isaibot pa sabot. Opens downward. So therefore, Downward, sir. Downward, sir. so therefore, ang katong K, mo to siya ang maximum value. So maingon ka nga the set of all y such that y is less than or equal to kato siya ano. Wait lang, anara. Oh my God. Nalobat. Di ba? Nalobat akong battery. Sige. Sige, so unsa atong final answer? So mana na siya. Now, I will not go into details ha kung unsaon siya pag-convert into vertex form. Kay taas-taas na siya nga lalisonon, no? So what I wanted to do is I wanted to go over with the lessons that you had sa grade sa ato sa grade 9 and then practicean to ninyo siya. Okay? Now, let's go to letter C. What is the domain? Kasi giingon sa table. Mana atong given. Kaya ito sa table ha. Sa giingon, if n is odd, All real numbers dapat sir. all real numbers siya. Dali ra kayo siya. So therefore, di na ni kinahanglan i-solve. Automatic na tang ang atong answer is ang iyang domain is all real numbers. Actually, mas i-prefer na ako nga isulat ninyo all real numbers. Ang range dayon, all real numbers yapon. Ana ang Okay. ginang isulat, sir. Mas nice siya. Kay, if you could still remember your lessons before sa grade 7, di ba gitudloan man mo unsa itong mga classification sa mga numbers. So, sa man nga pangalan nga, sa man taas na yung gusto mo sulod ba iyang pangalan sa iyang account yung murag lahi-lahi kasi magbinuang na po sa atong Zoom. Nakatry na laba ko nga na yung nagbinuang sa Zoom ay. Gilang di man ni sikat ang atong Zoom. Char-char man ni mga inato ra ba ana ra nga level ba. Lagi magbinuang sa to. Anyways, and by the way,
ako tong i-share ang kuan. Kadumdum pa mo sa Desmos, di ba? Yes, sir. Oo, Yes, so sir. so atong Yes, sir. atong i-try og kuan, atong i-try og graph kaning mga given nato. So say for example, x squared plus minus 6x plus 9. Muna siya yung dagway. And take note, muna ang yung vertex, 3, 0. Mo po na iyang nag-serve as x-intercept. Nara ang iyang y-intercept. Ni-intersect siya sa y-axis at that point. Okay? So muna siya nga ang iyahang kuan, ang iyahang range is the set of all y such that y is greater than or equal to 0 kay gikan diri sa x-axis pataas na appeal siya nga value. Walay labot ang ubos sa x-axis. Pero kung ato na siyang ilahon, akong negative ha. Ay lahi po dai siya story. Lahi mo gud siya kuan. Sige, ina lang na siya. Ako, let's make it kuan. Let's make it say for example kana mag plus 6 daw ta. Pag kung mag-negative ta sa kilid, mabali dayon siya. Okay? So still, the domain is all real numbers. Sige, tanggalon na to ang negative. Unsay range ana? Let's have Julia. Unsay range ana, Jol? All real numbers greater than or equal to tanawa. 6. 6. Balihon ako, dungagan ako og negative sa kilid. Unsa na din iyahang range? All real All numbers, numbers less than or equal to Less 6. than or equal to 6. Correct. Nakuha dyan na? Yes, sir. Julia di ay. Sir, Ano galing yes. mo gusto ng mga pangalan? Sorry kay guys. Sige. Now, ato nang i-investigating isang ang kaning kuan, fifth root of 4x minus 7, nganong kana siya is all real numbers. However, kung imong tan-awon diri walay fifth root, so imong buhaton, i-type sa nimo ang 4x minus 7, erase dayon nimo og sa exponent. Fifth root man, so 5. 5. no, 5. not 5. 5. 4x minus 7 to the power of 5. Unta na siya. It should be 1/5. Square root. 1/5 na gani. Square root. Ang square root o ang fifth root lang. So, sige, tanawan ninyo. Muna siya yung dagway actually. No? Medyo weird siya, no? If you're going to zoom it out, klaro kaayo nga yan, domain is all real numbers. Ang range niya, although, sir, murag dili man siya moabot sa kuan, hinay gina siya. But if you're going to extend pa gina na, i-zoom out pa gina nimo na siya, eventually, it will cover all the values of y. Pero dugay kaayo siya. Pero eventually. Sige. Sa pa may other dili nga mga kuan. By the way, guys, unsay dagway sa graph sa absolute value? Kaning 4x plus 7. Kasi kadomdom. If ato na siya Sir. unsay dagway, unsay shape, Nara siya sa taas tanan, sir. nara sa taas tanan, pag sure. Pataas ra siya, sir. Why though? Kinsa may Positive naman, kuan? sir. Sure. Allen Gwen, what do you think is the shape of Sir? say shape sa graph sa absolute value? Kanang 4x plus 7. No idea? Wala, sir. Murag cone, sir. Murag cone. No. Kanang pointed, sir. Correct. So na yung naka-correct na answer. Wow. 4x plus 7. It's actually letter V. V, sir. V siya.
Dayon, Tama, lagi ko sa naras taas. lagi, pero di man siya nga like ngayon doon nasa kay pwede man nga kung nang dungagan mag-minus ko dira og 5 sa kuan mo sa munaog man na siya. Yes. So kung I see. i-manipulate mo mga given like mag-plus lower ko dira og 2, musakat pud na siya. So that's how you do it. Unsa na yung range na, sir? Ha? Unsa Mangita gyapon sir. unsa may range? What is the smallest value of your kaning number nga naa sa gawas, kaning plus 2. Mo na mag-determine sa range sa absolute value. And by the way, pwede manggod nga kaning absolute value butangan ako nag-negative sa kilid. Kana mabali din na ang letter B. Kung gusto nimo nga musibog siya padulong sa left, ako nang pulihan og minus. As a right di ay sa right. Kung gusto nimo nga musibog pagid siya sa left, mag-plus ka